Play nito. Play. Panalap. Linon ang papawit ng ilan. Pagsudet. Iyap. Basket. 2-0. Lamang ang Solar Boys. Allen, good. Good. Pinasa kay Linon. Linon. Ganda ng bola. Pinasa kay Jet. Pinasa kay Marco. Wala. Roro, paso mo sa Allen. Wala. Partida lang ito, Coach. Partida lang ito. 2-0 pala. 8 minutes and 39 seconds. First quarter. Jet. Pinasa kay Lance. Pinasa number 28. Tumira. No good. Number 88. Ang dala ng bola. Pinasa kay number 4. Tumira. Wala. Uy, number 4 again. Rebound. Coach Allen. Ang ginisip. Ano? 15 to shoot. Rebound. 8 minutes. First quarter. Jet, nagdadala ng bola. Tumira. Wala. Rebound by number 88. Nameloro ang bola. Roro. Uy. Roro. 2-2. Mr. MVP. Jet, nagdadala ng bola. Jet. Take 3. Uy, natulong ka likod. Nabuhan ni Roro. Number 4. Pinasa rin kay Coach. Grabe na ako. Good. Number 20. To shoot. Jet for 3. No good. Jet again. Jet. Tumira ng 2 points. Basket. 4-0. Odos. Ayan. Ayan na. Kaya ko lang mo. Ang ito pagtukan ba? Nakaturog ka mo. 4-2. Naman Solar Boys. Naka-third ko na kanina. Play. Dan. Nasa kay Linon. Pass to number 28, Tumira. Basket. 6-2. 6 minutes and 34 seconds. First quarter. Number 4, 15 to shoot. Roro. Sumalaksak. Rebound by Linon. Jet, pinasa kay Dan. Basket. 8-2. Number 4. Crossover. Pinapagaw. Nico. Tumira. Hindi ka rin papakan eh. Ban na ngayon. Hindi nun ban. Peraya. 5 minutes. 45 seconds. Sige. Ako sabihin. Next position stop. Dan.
Stop. Time out talaga. Sorry pa tayo. Ano? Stop pala. Storya. This goes third quarter. Ang neto? Ano yan eh? Saan? Di ba saan? Minustop. Wala na. Ha? Kusa? Shoot? Pressure? Ay, wala yun. Oh, wala. Balik matagi ako. Dito. Sa? Oo, sa lagi. Sorry. Lilisan. Distress. Wala, distress. Oo. Hey. Nico. Good shot. Rebound Denmark. Oras. 5 minutes and 15 seconds. Jet, pinasa kay Linon. Ibinalik kay Jet. Sa agaw. Roro, pinasa kay number 4. Number 4, nagmamadali. Basket. Five minutes. First quarter. 15 seconds to shoot. Tumira. Wala. Rebound by Marco. Rebound again. Basket. 12-5. 4 minutes and 45. Coast to coast. Rebound by number 4. Basket. 12-7. Laman ng Solar Boys. 15 to shoot. 10. Wala. Kuha ni Roro ang bola. Pinasa kay number 4. Ito ka mo, tulo. Number 4, down shot. No good. Rebound by number 28. Ball, pinasa kay Lance. Lance, ibinalik kay number 28 for 3. No good. Roro, pinasa kay Nico. Easy shot. Oras, 3 minutes and 45 seconds. Dulce Navy. 15 to shoot. Jet, play up. Linon, nagkanta na ng bola. Pinasa kay Jet. B-ball. 15 to shoot. Pinasa kay number 28. Number 28, nag-isip. Pinasa kay Marco. Pinasa kay Roro. Roro, pinasa kay number 4. Pinasa kay Nico. Easy shot again. Sanala, 12-11. Oras, 3 minutes. First quarter. Marco. Pinasa kay number 28. 14 to shoot. Pinasa kay Linon. Pinasa kay Brother. Wala. Realization. 12-11. Oras, 2:30. First quarter. Number 4, pinasa kay Roro. Pinasa, no number. Foul. Anong nangyari? Ang tawag takro. Ano? Aray. Nabaran ng foul. Wala ng takro. Ito. Yan, magpagwal. Dosi, pareho na 12. 2 minutos. Ay, pareho 12. 15 to shoot. 3 points. Wala, dito na po ang bola. Roro. Coast to coast. Roro. Tapos. Kanya pa rin. Basket. Laman na. 14. 1 minute and 35 seconds. Number 28. Pass
to Linon. Linon. Number 4, pass to Roro. Easy layup. Basket. 16. Oras, 1:20. First quarter. Uy. Linon, nakuha kayo ng bola. Sumalaksak. Nagpakilala. John Linon. Get number. Hook shot. Basket. 55 seconds. Run. Ipinasa kay number 5. Nico. Easy layup. Basket. 40 seconds. First quarter. Good ball. Get. Good dinidepensahan. 30 seconds. 30 seconds. 24 seconds. Jet for 3. Linon. Rebound again. Linon again. Again and again. 15 to shoot. Basket. 9 seconds. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Counted. As for nga. This is a S20. Samahan. Wala na, yan. Ano yung niraan? Cyclone. Tama mga yung ipo. Grabe. Dahil kada parte, post lang para madaglit ka.